नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि एप्रिल मास 5 तारिख शनिवार। आज दिन जकर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, भारतीय बजार रे कमिला सुना दर, जल्दी किणंतु अलंकार। चमकुछि सुना, बढ़ुछि दर। विश्व बजार रे अस्थिरता और अनिश्चितता मध्य सुनार चमक बढ़ी चलीछि। जदि सुना किनिबाकु जाउछन्ति तेबे नजर पकांतु आज ओडिशा समेत देशर प्रमुख सहर मानकरे केते रहिछि सुना दर। राजधानी भुवनेश्वर रे 24 क्यारेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 91,640 टंका रहितिबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 84,000 टंका को पहुंची। सेहीपरि भारतीय बजार रे 24 क्यारेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 91,640 टंका रहितिबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 84,000 टंका छुईछि। सेहीपरि मुंबई रे 24 क्यारेट मूल्य 91,640 टंका और 22 क्यारेट मूल्य 84,000 टंका रहिछि। सेहीपरि नुआ दिल्ली रे 24 क्यारेट 91,790 टंका रहिथिबा बेले 22 क्यारेट 84,150 टंका रहिछि। परवर्ती खबर, एप्रिल 11 रु ओडिशा रे आयुष्मान भारतर शुभारंभ। एप्रिल 11 रु ओडिशा रे लागू हेबो आयुष्मान भारत। सेथिपई ओडिशा आसुछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 10 तारिख राति रे भुवनेश्वर रे पहुंचिबे नड्डा। 11 रे आयुष्मान भारतर शुभारंभ करिवे। पूर्वरु ओडिशार स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग आयुष्मान भारत एप्रिल मासर शुभारंभ हेबो बोली घोषणा करि सारिथिले। एथिरे मात्र 70 वर्षरु अधिक वयस्क पाइबे चिकित्सा सुविधा। 70 वर्षरु अधिक वयस्क लोक थिले परिवार पिछा सर्वाधिक चिकित्सा सुविधा 15 लाख टंका मिलिबो। समुदाय 3.52 कोटी लोक उपकृत हेबे बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, पुरी रे आउ भक्तंकु दुर्व्यवहार करिबेनी सेवायत, दिया जाउछि प्रशिक्षण। एणिकी भक्त मानकु आउ पुरी रे दुर्व्यवहार करि परिबेनी सेवायत। सेथिपई पुरी श्रीमंदिर सेवायक मानकु दिया जाउछि प्रशिक्षण। भक्त मानक प्रति उत्तम आचरण, व्यवहार और नीतिकांति नेई सेवायत मानकु दिया जाउछि प्रशिक्षण। नीलाद्री भक्त निवास रे सेवायतंक प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठित होईछि। प्रशिक्षण शिविर रे विभिन्न निजोगर सेवायत सामिल अछंती। आज और आसंता काली 2 दिन धरी चलिबो एही प्रशिक्षण कार्यक्रम। जिल्लापाल और श्रीमंदिर प्रशासकंक तत्वावधान रे एही प्रशिक्षण दिया जाउछि। परवर्ती खबर, 24 घंटा भितर काल बैसाखी संभावना। काल बैसाखी आनिबो आश्वस्ति। आगामी 2 दिन सारा राज्य रे काल बैसाखी वर्षा रहिबो। 2 दिन परे पुणी कलबल करिबो खरा, गरम और गुळुगुळी। आसंता 24 घंटा रे 21 जिल्ला को काल बैसाखी नै येलो अलर्ट जारी होईछि। उपकूलर 9टी जिल्ला को बाद देले अन्य समस्त जिल्ला रे 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे झड़ पवन सह वर्षा हेबा नै येलो अलर्ट जारी होईछि। आसंता 2 दिन जाए दिनर तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नै। 2 दिन परे तापमात्रा 3 डिग्री बढ़िबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, विदेश रे बढ़ुछि ओडिशा पनिपरिबार चाहिदा। कृषि को राज्य सरकार सर्वाधिक गुरुत्व देउछंती। केमिति चाषीर विकास हेबो से नै नीति नुआ नुआ योजना जारी करा जाउछि, जहार भरपूर फायदा उठाउछंती चाषी। पूर्वरु आंब, काजू, अमृतभंडा सह खोद उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री कनकवर्धन सिंहदेवक बगीचारू फल विदेश रप्तानी होइथिला। एबे पुणी थरे ओडियांकर अति प्रिय सजना छुई और पोटल विदेश को रप्तानी हेउथिबा कथा कृषि विभागर प्रमुख सचिव अरविंद पाढ़ी सूचना देइचंती, जहाकु नेई सारा राज्य रे खुशीर लहरी खेली जाइछि। परवर्ती खबर, संशोधित वाकफ बिल को नेई सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ हेले कांग्रेस सांसद, दाखल कले आवेदन। संशोधित वाकफ बिल को नेई सारा देश रे राजनैतिक चर्चा जारी रहिछि। संसदर 2टी गृह लोकसभा एवं राज्यसभा रे वाकफ बिल को पास करि दिया जाइछि। कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दल एवं अनेक मुस्लिम संगठन एही बिल रो विरोध करुछंती। वर्तमान एही संशोधित वाकफ बिल रो मामला सुप्रीम कोर्ट रे पहुंचीछि। ए नै कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद सुप्रीम कोर्ट रे पिटिशन दाखल करी संशोधित वाकफ बिल को चैलेंज करिछंती। परवर्ती खबर, उद्घाटित हेला 40 टी नूतन ई बस। आम बस योजना रे पुणी थरे जोड़ी होईछि 40 टी नुआ ई बस, जहा फल रे आउ यातायात पई हंतसंत हेबेनी लोके। गतकाली भुवनेश्वर रो गाढ़कण स्थित आम बस डिपो रे 40 टी गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र नुआ ई बस रो उद्घाटन करिछंती। 40 टी बस को मिसाई राज्य रे बस संख्या 180 को वृद्धि होईछि। 6 टी शहर रे एही बस सेवा मिलिबो। आगको केंद्र सरकार आहुरी
400ଟି ଇ ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ସିଲାବସ୍ କେବଳ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଭିନ୍ନ କରିବା ଓ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସିଲାବସ୍ରେ 3ଟି ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିଛି। ସେହିପରି ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଭାଷା ବିଷୟ ଭାବେ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇପିଏଫ୍ଓ ର ବଡ଼ ଉପହାର, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇପିଏଫ୍ଓ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଆସିଛି। ଇପିଏଫ୍ଓ କହିଛି ଯେ ଏବେ ପିଏଫ୍ ରୁ ଅନଲାଇନ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସହଜ ହେବ। ଇଚ୍ଛୁକ ଆବେଦନଙ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଚେକ୍‌ରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭେରିଫିକେସନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇପିଏଫ୍ଓ ଅନଲାଇନ କ୍ଲେମ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଚେକ୍ କିମ୍ବା ଲିଫ୍ ବା ଭେରିଫିକେସନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍‌ର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ପାଖାପାଖି 8 କୋଟି ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଡିଏରେ ମିଶିଲା 143 ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ। ବିଡିଏରେ ନୂଆ କରି 143 ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ମିଶିଲା। ଗୁରୁବାର ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ମୋହର ବାଜିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 1536.8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ବିଡିଏର ନୂଆ କରି 143ଟି ଗ୍ରାମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବା ବିଏମସି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପରିଷଦ, ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ପିପିଲି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା ଏନ୍ଏସି ଆଦି 4 ଗୋଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ସରିଗଲା ସମୟ, ଆଉ କରିପାରିବେନି ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ। ଆଉ ଆବେଦନ ହବନି କି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ସୂଚନାନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଏବଂ କହିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଫର୍ମ ପକାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକାଥରକେ ପିଛିଲା 3ଟି କିସ୍ତିର ମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଗଡ଼ିବ ଆମ ବସ୍। ଆମ ବସ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖବର। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଗଡ଼ିବ ଆମ ବସ୍। ରୋଗୀ କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ଆମ ବସ୍‌ର ନୂଆ ରୁଟ୍। ଆଉ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେନି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର। ଏହି ରୁଟ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନୂଆ ରୁଟ୍‌ରେ ଚାଲିବ ଇ ବସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଢ଼କଣ ସ୍ଥିତ ଆମ ବସ୍ ଡିପୋରେ 40ଟି ନୂଆ ଇ ବସ୍‌ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର। ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ନୂଆ ଦର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 17 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।